Also genau, jadi untuk malam ini kita mengulang sedikit ya review dan ada sedikit quiz untuk Sprechen und Schreiben. Ya, jadi kan kalau misalnya teman-teman lihat di guideline materi, tiap pertemuan itu nanti ada kan materinya apa. Nah, nanti di pertemuan terakhir, ya, yaitu pertemuan ke-12 hari Jumat depan, ya, next Freitag, hari Jumat depan itu teman-teman tes atau kuis, ya kayak sebelumnya kan ada pre-test ya. Nah, nanti ada post-test. Jadi tes setelah mengikuti kelas. Nah, dari situ nanti tesnya itu bentuknya untuk lesen sama hören. Jadi pertemuan hari Senin dan hari Rabu minggu depan kita latihan khusus untuk yang lesen sama hören. Gramatik ya dan gramatiknya. Tapi untuk expression, itu berbicara schreiben. Entschuldigung, tadi apa sih? Lesen ya, deh. Lesen sama hören itu nanti hari Jumat. Nah, kalau yang sekarang itu untuk sprechen sama schreiben, ya. Oke. Genau. Nah, untuk sekarang pertama kita mau lihat House of Gabe-nya dulu ya. So, kita coba dengarkan dari House of Gabe yang ini dulu ya. A. Entschuldigung, wo ist das Hotel Europa? Gehen Sie hier nach links und dann an der Hauptstraße nach rechts, dann immer geradeaus und Sie kommen direkt zum Hotel Europa. Vielen Dank. B. Guten Tag. Ich suche das Café Delfino. Ja, das Café Delfino ist nicht weit. Gehen Sie hier nach rechts und dann geradeaus. An der Kaiserstraße dann nach links und dort ist schon das Café. Dankeschön. Bitte. C. Hallo, wo ist bitte das Rathaus? Das Rathaus? Gehen Sie hier nach links und dann geradeaus in die Lindenstraße. Am Rathausplatz dann nach rechts und geradeaus. Ungefähr 100 Meter. Da ist rechts das Rathaus. Danke. Tschüss. Tschüss. Also, itu tadi ya, dialog A, dialog B, und dialog C. Sekarang dari masing-masing dialog, ya, von dialog A, dialog B, und dialog C, welche Straße sind das? Jalan yang mana yang disebutkan? Ya, apakah dialog A, apakah dia jalan yang ke-1, ya, Straße, oder zweite Straße, atau jalan yang kedua, atau jalan yang ketiga. So, ini jalan ketiga yang kuning ya, nggak kelihatan. Good. Dan apa nama tempatnya? Ini mereka mau kemana? Ya. Nochmal, sekali lagi. A. Ja. Entschuldigung, wo ist das Hotel Europa? Gehen Sie hier nach links und dann an der Hauptstraße nach rechts, dann immer geradeaus und Sie kommen direkt zum Hotel Europa. Vielen Dank. Okay, von Dialog A, Weg. Welches Weg? Weg 1, Weg 2, oder Weg 3? Weg 2. Richtig, sehr gut. Weg 2. Ya, Weg 2. Tadi pertama dia bilang, von hier, ya ini startnya di sini. Kemana? Nach Links. links. Genau, sehr gut. Nach links. Nah, ini kan yang links ada dua nih ya. Ada jalan, also Weg 1. Weg itu artinya jalan. Ada Weg 1, ada Weg 2. Ya, Weg 1 itu yang ke sini, ya Weg 2 yang sini. Und dann setelah ke kiri, dia bilang ke Das Hotel Europa. Gehen Sie
hier nach links links. und dann an der Hauptstraße nach rechts. So. Setelah ke kiri ke kanan ya. Jadi von links und dann an der Hauptstraße. Nah, dia bilang an der Hauptstraße artinya an der Hauptstraße itu ke jalan ini gitu ya. An der Hauptstraße. Hauptstraße. Nah, ini maksudnya ke jalan. Oh, ini Haupt ya. Haupt itu artinya utama. Jadi misalkan ini namanya ke jalan utama gitu. Hauptstraße. So, berarti ke sini. Und dan terakhir dia ke Dann immer geradeaus und Sie kommen direkt zum Hotel Europa. Vielen Dank. Genau. Und dann immer geradeaus. Entschuldigung. Und dann immer geradeaus, ya berarti selalu terus gitu ya maksudnya. Terus lurus. Immer geradeaus. Immer itu artinya selalu atau terus menerus gitu ya. Terus-terusan. Nah, kayak ini immer geradeaus berarti terus lurus aja gitu maksudnya. Ya, immer geradeaus. Nah. Und tempat yang dituju dari jalan yang nomor 2 ini Weg 2, tadi dia nyari apa berarti? Hotel Eropa. Genau, sehr gut. Hotel Europa. Okay, gut. So, jetzt Dialog B. B. Guten Tag. Ich suche das Café Delfino. Ja, das Café Delfino ist nicht weit. Gehen Sie hier nach rechts und dann geradeaus. An der Kaiserstraße dann nach links und dort ist schon das Café. Dankeschön. Bitte. So, dia nyari apa? Dialog B ist Weg. Welches Weg? Di jalan apa? Nochmal bitte? Nochmal, bisa diulangi Kak? Jalan nomor berapa? Jalan nomor 3, benar. Ya, genau. Nomor 3. Ya, Entschuldigung, tadi saya dengarnya nomor 1. Oh, salah ya. Oh, Nomor 3. 3. Richtig, nomor 3 ya. Tadi dari sini dia bilang Itu Gen Z. bukannya dialog B, Entschuldigung, Oh, Frau. Entschuldigung. Ya, sorry. Kenapa jadi? Yang ini betul, nomor 3. Nah, oke. Dankeschön. So, dari sini dia jalan kemana tadi? Gen Z, nah? Links oder rechts? Links. Kalau links itu kanan apa kiri? Oh, Gleis rechts, tapi aku nangkepnya yang terakhir links, makanya yang terakhir belok kiri cuman itu. Iya betul sih. Genau. Jadi dari sini links, Entschuldigung, rechts ya ke kanan dulu, und dann geradeaus, baru dari sini an der Kaiserstraße. Nah ini dia bilang tadi di jalan ini, Kaiserstraße, ini jalan, Straße artinya jalan ya, Kaiser itu namanya. Jadi di jalan Kaiser, gleich links, langsung ke kiri. Apa yang dicari? Ini benda, Entschuldigung, apa? Café Tempatnya Delfino. apa? Richtig. Café Delfino. Gini kali ya. Okay. Good, richtig, sehr gut. So, berarti yang dialog C itu tinggal Weg berapa? Welches Weg? Weg 1. Kita dengarkan ya. Kalau Weg 1 gimana jelasin gambarnya? C. Hallo, wo ist bitte das Rathaus? Das Rathaus? Gehen Sie hier nach links und dann geradeaus in die Lindenstraße. Am Rathausplatz dann nach rechts und geradeaus. Ungefähr 100 Meter.
Da ist rechts das Rathaus. Danke. Tschüss. Tschüss. So, tadi dia bilang, von hier gehen Sie nach links. Ya, jadi ke kiri dulu, links. Dan in den Lindenstraße, ya di jalan Linden ini, ya ke kanan, rechts. Dan geradeaus. Dan an der Rathausplatz, ya ini nama jalan juga ya, Rathausplatz. Di jalan Rathausplatz ke kanan, rechts und dann geradeaus. Und das ist, da Rathaus. ist Rathaus, ya das Rathaus. Tahu kok Rathausplatz-nya nggak pakai Rathausplatz-Straße gitu. Enggak, ini nama jalan kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dia tuh jalan, ya bentuknya jalan biasanya tuh panjang jalan ini. Misalnya kayak ini ya Hauptstraße itu dari sini terus sampai ke sini Hauptstraße. Ya, terus ini Tannenstraße mungkin dari sini terus nanti sana Tannenstraße gitu kan. Kalau ini jalan di sini biasanya karena dia Rathaus ya. Balai kota. Kalau dulu tuh Rathaus itu harus di tengah lapangan. Ya, Platz itu tuh bisa diartikan lapangan ya, Platz. Tempat atau area atau lapangan. Nah, biasanya daerah sini disebutnya Platz. Platz dari mana? Platz dari Rathaus. Gitu. Jadi kadang ada jalan yang dia nggak disebut Straße, ya kalau umumnya sih Straße ya. Kalau di sini tapi karena dia ada si Rathaus ini, ya jadi ini tuh termasuk Platz dari si Rathausnya. Cuman ya setelah itu mungkin dibangun jalan gitu kan kayak gini. Jadi ini ada jalan di sini. Oke, danke Frau. Gerne, gerne. Itu kleine Informationnya, itu kayak informasi sedikit ya. Biasanya sih kalau cuman nama itu also Straße itu tuh juga jalan yang nanti tuh berujung ke tempat itu. Misalnya also Beispiel di sini namanya Lindenstraße. Nanti ini jalannya ngarah ke satu tempat namanya Linden biasanya. Good, oke, das war's itu untuk yang Hausaufgabe pertama. Ya, und also zweite Hausaufgabe itu teks ini. Ini agak sulit ya teman-teman karena dia teksnya banyak ya dan kata-kata Neues Wörter ya banyak-banyak kata-kata baru. Und yang penting adalah ini wichtige Information ya, wichtig itu penting. Wichtige Information. Penting. Dan Information itu info ya. So, nah yang pertama, kalau kotanya semuanya ini eventnya di mana? Di kota apa ini? Kota Hamburg. Hamburg. Genau. Hamburg itu kotanya di daerah utara ya, utara Jerman. So, erste teks ya, teks yang pertama. Ini kira-kira teksnya ini cocok untuk gambar yang mana? A, B, atau C? Kira-kira dia ini apa acaranya? Teater. B, ya genau, teater ya. Kalau yang teater berarti yang gambar A ya. So, und wann? Pertanyaan pertama, wann? Artinya apa pas bedeutet wann? Kapan? Richtig, kapan? Kapan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Acaranya kalau untuk yang ini, Hamburger Theater. Kalau dari teksnya, teman-teman lihat nggak ada informasi kapan diadakannya? 12 sampai 18 Oktober. Nah, ini ya, 12 sampai 18 Oktober. Und di mana? Entschuldigung, di mana lagi? Ada apa lagi? Ada informasi apa lagi selain itu? Harga tiketnya? Richtig, harga tiketnya atau price ya. Price itu artinya harga. Ini ya. Up, also up itu artinya mulai ya, start from. So, jadi harganya bukan hanya 12,5 euro ya, tapi harganya mulai dari 12,5 euro.
Misalnya, oh kalau yang di 12,50 itu untuk yang duduknya paling belakang misalnya ya. So agak ke depan dikit jadi 15 euro, misalnya paling depan VIP misalnya gitu ya, jadi 50 euro misalnya. Beispiel. So, Un, Pasno, ada informasi penting lainnya? Berarti Kalau AB itu bukan singkatan kan, Frau? Cuman kayak bukan AB itu kayak oh, eh, AB ini si kata AB. sendiri, bukan bukan singkatan dari sesuatu. Bukan. Kalau singkatan dia pasti ada titiknya ya. Misalnya also Beispiel A, Punkt, B, Punkt. Nah, kayak gini berarti singkatan. Kalau A, B, up ini enggak. Ya, artinya mulai dari start. Danke, Frau. Ya, bagaimana? Kalau di mana beli tiketnya? Ada yang tahu dari teks ini? Buat Kira-kira ada nggak informasi di tiketnya beli di mana? Thailand Mhm. Theater Very UM. good. Un, hamburger? Schauspielhaus. Nah, richtig. Very good. Thalia Theater. Ini nama teaternya ya. Jadi ceritanya tickets give S. Jadi ada dua ya. Misalnya gini. Ya, ada give S atau S give, skip bla bla bla. Kemudian ada SG. Nah, dua ini sering dipakai ya, teman-teman. Skip itu artinya ada, terdapat, ada. Kayak misalnya ini ya, tiket give es im Thalia Theater. Saya tiket ada atau tersedia di Thalia Theater dan Hamburger Schauspielhaus. Schauspielhaus itu kayak ini apa namanya, pertunjukan, house itu kayak gedung atau ya gedung pertunjukan, Schauspielhaus, pertunjukan teater. Kalau S-Gate, masih ingat S-Gate itu apa? Beispiel, gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Freitag. Es geht leider nicht. Kalau misalnya kayak, geht es am Mittwoch? Kalau dari percakapan itu tadi, kira-kira konteksnya apa? Kebisaan gitu kayak. Benar, richtig. Oh, Ya, betul, betul Kak. Bisa atau tidak gitu. Jadi kalau es geht artinya bisa, kalau es geht nicht ada nicht-nya artinya tidak bisa. tidak bisa. Oh. Nah, misalnya es geht nicht artinya tidak. So. Oke. Nah, ini tadi kata-katanya yang di sini gibt es. Tickets gibt es im Thalia. Tiket ada di Thalia Theater. Good. Oke. Und die next teks yang berikutnya. Ini dan ini. Oke. Teks yang berikutnya. Orchester aus aller Welt zu Gast in Hamburg. Orchester. Ini kira-kira dia ngomongin apa sih? Pertunjukan musik Mhm. orkestra yang Orkestra. Ya, das Orchester. Ini sama ya bacanya orkester. Orkester aus aller Welt. Ya, dari seluruh dunia, dari semua. Aller itu dari kata alle, ya alle, Welt, Welt itu world. Ya, dari seluruh dunia. Kapan? Informasi pentingnya, kapan diadakannya? Tanggal? pun. Oh, dua. Mhm. Dan ini ya informasinya, kapan? Ini diadakannya di tanggal sekian, tanggal 25 Oktober. Un, apalagi informasi pentingnya? Wichtige Information. Ada harga Yang nggak? Mhm. ada mulai dari 29 euro. Ya, richtig. Ab 29 Euro. Nah, ini ya. Ini ada harga di sini. Price. Good. Jam Terus, mulainya, Bro. gimana? Jam mulainya itu 20.00. Ya, genau ya. Ini juga ada jam mulainya. Ya, jadi one tanggalnya, kalau di yang teks kedua ini ada jam mulainya.
jam sekian. Good. Udah ya. Ada informasi penting lainnya dari teks ini? Kalau dari gambar berarti ini cocok untuk masuk pastum, Beispiel, cocok dengan gambar. B, richtig. Ini ya. Ini orkestra. Jadi ini pertunjukan orang-orangnya, ya musikernya di sini, dan penontonnya di sini. Good. Okay. Das war's. Und die letzte Text. Berarti yang ini Kino für alle. Ya, Kino itu apa nih ya? Pas berarti Kino? Bioskop. Genau, sehr gut. Bioskop für alle, untuk semua. Untuk semua. Oh. Berarti kalau yang ini letzten Text passt zu Bild C. Ini ya. Genau, ini ya, Filmfest. Ya, ada judulnya Filmfest. Film festival, festival movie. Ya. So, kalau di sini ada informasi penting, ada apa aja? Kalau Van, kapan festivalnya? September. September sampai 6 Oktober. Oktober, sehr gut. Ya, jadi dari tanggal sekian, tanggal 27 September sampai tanggal 6 Oktober. Good. So, und ada informasi penting lainnya nggak? Kalau di sini ada Regisseur und Schauspieler. Apa itu artinya? Regisseur und Schauspieler. Ada yang ketemu artinya apa? Registrasi. Regisseur itu bukan registrasi ya. Regisseur itu sutradara, Kak. Oh. Regisseur itu sutradara. Kalau Schauspieler, kira-kira kalau ini festival film, festival movie, ada apa aja di situ? Yang hadir biasanya apa? Aktornya. Ya, aktor und aktor. Gimana tuh? So, ya, Schauspieler itu aktor ya, pemain film. Schauspieler. Ya, okay, good. So, jetzt haben Sie eine Frage? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? So, dari teksnya mungkin atau dari ini, dari yang einen Back. Kalau tidak ada, kita sekarang review untuk ini ya. Also, genau. Kleines Info, ya ini ada Jahreszeiten in DACH. DACH itu Deutschland, mana lagi ya? Deutschland, Swiss, Poland. Ya. Jadi Jerman dan sekitarnya. Itu DACH ya daerahnya. Jahreszeiten bedeutet season, musim. Ini singkat aja ya. Jadi musim ada 4. Ya, kalau kayaknya udah pada tahu ya, kalau misalnya musim itu ada 4 di Jerman. Ya, Sommer, musim apa Sommer? Musim panas. Herbst. Kelihatannya apa nih? Herbst, musim apa? Musim gugur. Ya, Herbst itu musim gugur. Ya, dia dari bulan September, Oktober sampai November. Kemudian Desember, Januari, dan Februari itu winter, musim dingin. So, und von März, April bis Mei itu Frühling atau musim semi. Sehr gut. Ya, kleines Info. Jadi kurze Information kalau musim ya Jahreszeiten. Kalau di Jerman itu ada 4. Ya, biasanya tuh selalu ya di bulan-bulan ini. Good. Also, ini ya. Jadi untuk Kapitel 3 dari bab 3
kita sudah belajar tentang yang pertama, ya, Fragen zu Orten stellen und antworten. Ya, jadi ini pertanyaan untuk jalan. Ort itu untuk lokasi. Lokasi. Orten, lokasi atau tempat. So, jadi bisa itu tuh tempatnya maksudnya kayak gedung, ya, Gebäude oder Plätze. Kalau kita mau nanya, itu apa? Ya, was ist das? Apakah itu? Das ist ein Hotel. Atau misalnya, das ist der Hafen von Hamburg. Itu adalah, das ist, itu adalah, dan kalau kita menanyakan, apakah itu sebuah gereja? Ist das eine Kirche? Nah, kalau ini pakai W-Frage. Apakah itu? Jadi ada kata apa. Kalau ini, ist das eine Kirche? Itu ya oder nein Frage. Ya, jadi jawabannya bisa ya oder nein. Ist das eine Kirche? Ya, das ist die Michaeliskirche. Atau misalnya, oh bukan, nein, das ist das Rathaus. Jadi bisa jawaban ya oder nein. Und nach Dinge fragen. Dinge itu things, ya, things atau benda. Benda-benda. Dingen, nach Dingen fragen. Ist das ein Bus? Apakah itu sebuah bus? Ya, das ist ein Bus. Atau kalau misalnya itu bukan bus, kita pakai das ist kein oder keine. Ini untuk negasi. Jadi kalau dia bukan. Und die letzte ist nach dem Weg fragen. Kalau ini kita menanyakan jalan. Ya. Beispiel, wo ist bitte das Haus? Misalnya. Wo ist bitte das Hotel Alster? Oder wo ist bitte der Bahnhof? Ya. Nah ini kita bisa ngasih tahu jalan juga. Itu gehen Sie ya, rechts, gehen Sie links, gehen Sie geradeaus. Ya. Ya, pergilah Anda ke kanan, ke kiri, atau misalnya lurus, kanan, kiri, dan lurus. Ah ya, genau. Kalau also ini kayaknya mirip ya dengan also-nya bahasa Inggris. Also, here, jadi kayak gitu. Jadi dari sini ke kanan, ke kiri. So, und also für die Grammatik, untuk gramatiknya, kita udah belajar artikel, ya. Jadi artikel sampai, also bis jetzt haben wir 3 Artikeln gelernt. Kita sudah belajar 3 jenis artikel. Ya, jadi yang pertama itu unbestimmt, itu yang tidak diketahui. Bestimmt itu yang sudah diketahui. Und Negationsartikel. Itu kalau yang untuk menegasi. Atau kita mau bilang itu tuh bukan benda tersebut. Jadi untuk menegasi, misalnya bukan benda tersebut. Oh, kalau bestimmt itu bukan atau yang sudah diketahui. Nah, kalau yang unbestimmt itu ini neu oder nicht bekannt. Ya. Sesuatu yang baru atau yang tidak diketahui atau yang tidak spesifik. Spesifik. Ya, jadi kalau untuk ein oder eine, ini tuh kalau dalam bahasa Inggris kayak ya, misalnya a book, a house. Kalau der, das, die, itu yang udah spesifik atau yang udah diketahui. Kalau bahasa Inggris ya lebih kayak the book, the house. Jadi yang kita udah tahu kita ngomongin yang mana bendanya. Gut, und die nächste itu imperatif misi. Jadi kalau kita mau memberikan instruksi atau perintah, imperatif itu bisa untuk instruksi atau perintah. Jadi misalnya, oh dari sini
pergilah ke kanan, pergilah ke kiri. Gehen Sie links, oder gehen Sie rechts, oder gehen Sie geradeaus. Ini dimulai dari verben. Ya, das Verb im Imperativ steht auf Position 1. Jadi kata kerja di dalam kalimat perintah, ya, steht itu berdiri atau terletak ya di posisi 1. Nah, ini posisi 1, ini posisi 2, untuk weiter, ya. Kalau kalimat normal atau kalimat yang biasa, Aussage, kalimat pernyataan, Satz, pernyataan, nah itu dimulai dari subjek, posisi pertama subjek, posisi kedua itu verb. Nah, kemudian di sini bisa objek atau keterangan. Objek. Contohnya gimana? Contohnya kalau Aussage itu yang kayak kita misalnya menyatakan saya adalah, terus kita kasih tahu nama misalnya. Ich bin, bisa ich bin is ya, atau nama, atau misalnya profesi. Ich bin Lehrer. Atau misalnya saya tinggal di Indonesia. Ich wohne in Indonesia. Oke, ich wohne in. Nah, ini ya subjek, verben, lalu bisa objek atau keterangan. Nah, ini subjeknya posisi 1, wohnen-nya posisi 2, ya verben, dan ini keterangan. Ya, tapi kalau kalimat perintah dimulai dari verben. Gehen Sie. Ini verben dulu. Fahren Sie. Und yang terakhir adalah adjektif. Adjektif itu tadi ya, keterangan. Ya, kata keterangan atau kata sifat. So, Beispiel misalnya ini ya. Der Hafen ist groß. Der Turm ist hoch. Groß itu artinya besar. Hoch itu artinya tinggi. Besar, tinggi. Ini misalnya Anders Beispiel. Das Buch ist klein. Buku itu kecil. Ya. Buku itu kecil. Jadi ini subjeknya, dan ini verbennya, dan ini adjektif. Nah, so, ini posisi pertama, posisi kedua, dan ini posisi yang terakhir. Ya, bisa dibilang posisi ketiga atau posisi terakhir. So, nah ini jadi bisa kalau misalnya teman-teman kita lihat Beispiel untuk ini ya, untuk bedakan antara bestimmte Artikel dengan unbestimmte Artikel. Kalau unbestimmte Artikel itu kita menunjuk ke sesuatu yang umum. Misalnya, das ist ein Haus. Itu adalah rumah. Itu rumah, udah gitu kan. Karena kita menyebutnya secara umum. Tapi kalau kita mau nyebut yang secara spesifik, rumah tersebut besar atau rumah tersebut kecil, baru kita pakai bestimmte Artikel. Jadi, das Haus ist klein. Das ist ein Haus. Das Haus ist klein. Itu adalah rumah. Rumah tersebut, rumahnya, atau rumah yang itu, kecil. Anders Beispiel. Misalnya, contoh lain. Das ist eine Kirche. Die Kirche ist alt. Ya, so klein itu kecil, alt itu tua. So, nah ini ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat benar-benar perbedaan antara unbestimmte Artikel dengan bestimmte Artikel.
Ya, ini yang unbestimmte. Kita nyebut secara umum. Dan ini yang bestimmte, ya, yang sudah lebih spesifik. Also, von hier haben Sie Frage. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oder ist alles schon klar? Atau semuanya sudah jelas? Sudah cukup jelas? Kalau begitu, ya. So, oke, kalau begitu kita sekarang mulai ini ya untuk kuisnya. Jadi, nah, karena kuisnya ini ada dua ya, Sprechen dan Sprechen und Schreiben. Bentar ya. Oh. Nah, jadi tadi kita ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Oke, pas berarti. Pas, jadi berdua-berdua ya. Dua orang pertama itu stay di sini ya di namanya breakout room ya. Nah, sisanya tunggu di luar ya. Jadi berdua-berdua nanti kalau udah selesai saya minta masuk lagi ke breakout room gantian dua orang yang lainnya dan nanti also sprechen dan lanjut lagi dua orang berikutnya lagi kayak gitu. Bisa dipahami? Nanti saya kabarin di WhatsApp ya. Jadi Beispiel misalkan yang pertama A dan B, oke, bleiben Sie hier, stay di sini. Dan yang lainnya bisa ke main room dulu, ya. Wenn es fertig ist, kalau misalnya udah selesai, nanti yang berikutnya siapa? Berdua. Ya, dan kalau selesai, yang lainnya balik ke main room, nanti ke main room dulu, lalu nanti yang berdua masuk lagi breakout. Kalau udah selesai semua, nanti masuk semua ke breakout room. Dan kita mulai yang schriftlich ya, yang kuis tertulis. Oke? Haben Sie Frage? Sampai sekarang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Nggak ada? Oke, Oke, kalau nggak ada berarti also kita mulai untuk yang expression dulu ya. Expression berdua, dua orang dari Kak, mana sih? Ya genau. Oh iya, ya genau Kak. Betul. Oke, dari Kak Febrian Kak Ayu dulu, boleh? Yang lainnya boleh tunggu di main room. Nanti kalau misalnya sudah gantian. Ya, dari Kak Febrian Kak Ayu dulu. So, bitteschön, teman-teman yang lainnya boleh tunggu di main room. Kak Terence tunggu di main room dulu ya, Kak. Oke, good. So, oke. Oke, so Kak Ayu Kak Febrian. Pertama, boleh dari Kayu dulu ya. Kayu boleh tanyakan ke Kak Febrian ya. Ini untuk perkenalan. Ya, jadi tanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini ya. Jadi nama, sebentar. Kalau alter waktu itu belum ya. Kalau ini aja dulu deh. Jadi nama, ya, Land, Sprachen, Beruf, und Hobby. Tanyakan ke Kak Febrian, dan Kak Febrian nanti jawab. Ya, misalnya Kak Ayu nanya dulu siapa namamu, dan Kak Febrian nanti jawab, oke, nama saya ini. Terus dari mana asalmu? Kamu bicara apa aja dan apa pekerjaanmu dan kamu suka ngapain kayak gitu.
Nanti Kak Febrian yang jawab, dan gantian nanti Kak Febrian yang nanya, Kak Ayu yang jawab. So, bitte schön. Okay, danke, Frau. Wie heißen Sie? Ich heiße Fabian. Wo kommst du? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnst du? Ich wohne in Jakarta. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Indonesisch, Englisch und Deutsch. Was ist dein Beruf? Ich bin Student. Was ist dein Hobby? Ich spiele Fußball gern. Oke, sekarang danke. Sekarang gantian Kak Febrian yang nanya, Kak Ayu yang jawab ya. Okay, Frau. Wie heißt du? Kak Ayu belum ada suaranya. Masih di mute ya, Kak? Oke, bitte schön. Sorry, mein Name ist Ayu. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesia. Wo wohnst du? Ich wohne in Jakarta. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Indonesisch und Englisch. Was ist dein Beruf? Ich arbeite als Data Analystin. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Schlafen. Danke. Oke, sehr gut. Gut, oke, danke schön. So, die nächste berikutnya. Hier gibt es einen Stadtplan, genau. Jadi ada Stadtplan, ya. Ini mungkin agak kecil. Nah, standortnya ini ada ada markierte, ya, ada yang ditandai. Ya, ini startnya ya, titik mulainya. Nah, Kak Ayu, dari Kak Ayu dulu ya. Dari Kak Ayu yang tanya, boleh milih misalnya Kak Ayu yang plan 1 ya. Plan 1 nanti tanyakan mulai dari sini, tanya ke Kak Febrian, di manakah misalnya Kirche atau di manakah Bahnhof. Nah, nanti Kak Febrian dari titik kamera ini, plan yang nomor 1 ya, plan nomor 1, kasih tahu jalannya. Dari sini misalnya ke Kirche atau ke Bahnhof. Kayak kemarin ya, perginya kemana nih? Lurus, kanan, ke kiri, ya. Dan nanti selesainya gantian. Ya, plan yang kedua, ya, Kak Ayu yang menjelaskan. Nanti Kak Febrian yang nanya dari sini. Ya, ini tempatnya berbeda-beda. So, bitte schön. Dari Kak Ayu dulu yang nanya, Bu. Kak Febrian yang menjelaskan. Frau, kalau salah-salah maaf ya, soalnya kemarin. Alles gut, nggak apa-apa. Ini, di atas ini ada contohnya ya. Jadi kalau kita mau nanya kayak gimana, kita ngasih tahu jalannya kayak gimana. Ya, contohnya. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist wo ist der Bahnhof? Äh, Gehen Sie
rechts und dann links, gleich links, gleich rechts und dann geradeaus in der Rathaus und dann links, gleich rechts und dann geradeaus, immer geradeaus, da ist der Bahnhof. Gut, Dankeschön. Und gantian, pertanyaan yang kedua ya. So, Kak Febrian yang nanya. Ja, Frau. Entschuldigung, wo ist bitte wo ist bitte apa ya? Kak Febrian, pertanyaan yang kedua ya. Ya, Frau. Oh ya. Entschuldigung, wo ist bitte der Park? Gehen Sie geradeaus und beginnen Sie rechts und dann links ab und Sie rechts. Oke. And okay. Good, Dankeschön. Das war's. Oke, vielen Dank. Kak Ayu dan Kak Febrian, sekarang boleh gantian ya. Kak Febrian ke main room dulu. Dan nanti kalau udah selesai masuk ke berkat. Masuk. Ya. Gene dan Kak Au. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Febrian. Dan Kak Kirana. Oke, so halo Kak Hana dan Kak Kirana. Oke, kemudian Oke, dan kita mulai ya. Kak Hana dan Kak Kirana sekarang masing-masing ya tanyakan nama partnernya ya. Misalnya ini ada nama Lan, so Name, Lan, Sprachen, Beruf, und Hobby. Beispiel misalkan Kak Hana nanya Kak Kirana dulu, gimana kalau kita mau nanya nama, nanya asal, nanya bahasa apa bicaranya, dan nanya hobi. Ya, nanti terus gantian ya. Jadi Kak Kirana nanya, dan gimana Kak Hana jawab. So, bitte schön. Dari Kak Hana dulu boleh Kak Hana nanya Kak Kirana. Bitte schön. Halo, Bro. Berzinzi. Coba bisa diulang lagi. Berzinzi. Where? Bin. Zin. Itu nanya nama kan? Ya betul Kak. Wer sind Sie?
Where sind Sie? Siapakah Anda? Gitu. Oh, Hmm? it's bin Kirana. Alter itu tempat tinggal ya, Bro? Yang alter nggak usah ya Kak, langsung ke LAN aja. Oke. Woher kommen Sie? It's kommen aus Bali. Welche Sprachen sprechen Sie? It's five. Bentar. It's private Indonesisch und English. Bro, boleh lihat buku nggak sih, Bro? Kalau Yang kalau beruf. untuk beruf gimana? Untuk beruf? Kalau untuk beruf gimana? Misalnya, apakah pekerjaan Anda atau apakah pekerjaanmu? Was sind Sie von Beruf? Ya, richtig. Gak apa Kak? Was sind Sie von Beruf? It's been studentin. Kak nanya hobi atau apa ya? Kamu suka melakukan apa? Itu gimana? Was machen Sie gern? It's women gern. Swimmen kan? Alles good, nggak apa. Oke. So, sekarang gantian Kak Kirana yang nanya, Kak Hana yang jawab ya. Where bist du? Woher bist du? Ich heiße Hannah. Wohin Sie? Ich wohne in Tangerang. Apa ya spesial? Well, ke spesial sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Englisch und lerne Deutsch. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Design Grafis. Was machen Sie? Ich spiele gern. Salah. Untuk home. Was machen Sie gern? Ich spiele gern. Oke, sehr gut. Dankeschön. So, und die nächste berikutnya. Nah, di sini ada dua peta ya. Nehmen Sie einen Stadtplan, ya, boleh misalkan als Beispiel Kak Hana lihat yang peta yang pertama, ya. Peta yang kedua itu Kak Kirana, ya. Nah, Kak Hana boleh tanya ke Kak Kirana dari yang pertama ya, dari peta yang pertama ini. Pertanyaannya, percakapannya contohnya kayak yang di sini ya, yang tertulis di sini. Permisi, saya punya pertanyaan nih, di manakah? Ntar itu boleh pilih karena bilang misalnya mau Kirche atau Rathaus atau Uban ya. Lalu nanti Kak Kirana yang tunjukkan jalannya. Kayak yang tadi ya, kayak pergilah ke lurus atau ke kanan, ke kiri gitu ya, Kak. Kemudian nanti gantian. Gantian Kak Kirana lihat peta yang kedua ya, kemudian nanti Kak Kirana tanya ke Kak Hana. Nanti Kak Hana yang jelaskan. Ya. So, bitteschön.
Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist das Marktplatz? Gehen Sie geradeaus und dann gehen Sie links und, und dann gehen Sie rechts. Das ist Marketplace. Das Marketplace. Good. So, sekarang gantian Kak Kirana. Lihat di peta yang kedua ya. Kak Kirana nanya ke Kak Hana. Tekan Kak Hana jelaskan yang dari sini. Entschuldigung, wo ist das Hotel? Gehen Sie geradeaus und dann links und dann geradeaus. Betul, Bang. Salah itu. Seharusnya rechts. Genau, ke kanan Aus. berarti ya sini. Ya, dan geradeaus. Und dann rechts lagi. Da ist das Hotel. Oke, good. Oke, das war's. Udah itu aja film benang Kak Hana, Kak Kirana, dan Syun. Berikutnya, genau. Oke, Prof, kalau ada pertanyaan tentang jalan yang tadi itu ditanyakan sekarang atau nanti barengan? Kalau ada pertanyaan, Kan ditanyakan. tadi itu tentang jalan, bisa nggak dilihatin jalannya? Oh, dilihatin jalannya tadi. Ini. Yang dari sini. Gimana, Kak? Itu kan yang dari X itu kan kita tuh lurus dulu ke Hensi geradeaus, habis itu ke Hensi link, itu kan lurus lagi. Itu kan ada semacam pertigaan. Itu kalau kita lurusnya sampai sana aja, misalnya dari sini geradeaus gitu ya. ya geradeaus, Geradeaus. belok Dan kanan. terus kita ke sini gitu. Ya, Nah, sampai terus sana ini aja. ada dua. Ya, Kalau itu dari sini misalnya kita mau lurus, kita bilang undan immer geradeaus atau undan noch geradeaus. Berarti kita tuh lurus lagi. Kalau misalnya di sini ini ya. Misalkan dari sini kita mau bilang lurus undan ke kiri, berarti Gensi nah links kan. Kalau di sini kita mau bilang lurus lagi, undan immer geradeaus. Berarti lurus terus gitu. Nah, baru pas di sini kan ada belokan lagi nih, baru kita bilang ke kanan atau ke kiri. Ya, karena tadi kalau misalnya di sini kan nabrak ya, bukan nabrak, maksudnya ada belokan nih. Kalau kita bilang undan Gensi rechts misalnya, nanti salah beloknya ke sini, bukan yang di sini. Berarti dari sini ya tadi bilang lurus lagi gitu, baru habis itu ke kanan. Beispiel misalnya dari sini kan gehen Sie links und dann geradeaus und dann immer geradeaus und dann rechts. dan ke bawah. Oke, kalau gitu teman-teman ini ya Kak Hana dan Kak Kirana tunggu di main room dulu sebentar. Action. Oke. Indonesia kita ke berikutnya ya ya Oke, kita tunggu Kak Mesya dulu sebentar ya. Kalau yang nanti kita baca gitu ya dari teks. Enggak semuanya ya.
Jadi yang satu itu nanti Kak Terence coba komen sebentar ya. Langsung aja ya, Kak. Oh, ini dulu ya, Kak. Jadi, momen sebentar. Nah, ini. Kelihatan nggak, Kak, gambarnya? Kelihatan. Oke, good. Nah, ini Kak Terence coba di sini pertama ada nama, Lan, Sprachen, Beruf, sama hobi. Ya, nah ini Kak Terence tanya ke Kamesha, ya, namanya siapa? Misalnya, kamu namanya siapa? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Oh, Gitu. Dan tapi yang alter ini nggak usah ya, jadi cuma nama, asal, bahasa, pekerjaan, sama hobi. Ya, nanti oke. Kamesha gantian ya. Asuh Kamesha bisa online? Bisa, Frau. Oke, good. So, boleh Kak Terence dulu tanya ke Kamesha? Nama? Ich heiße Misha. Kak Terence udah Nama dulu, Kak. Ya, jadi Kak Terence nanya, gimana kalau kita mau nanya nama orang, udah nanti Kamesha baru jawab ya. Oke. Wie heißt du? Ich bin Misha. Saya nanya lagi, Prof. Iya, betul. Kak Terence tanya lagi untuk yang ini, Lan. Negara. Nanya, asal ya, asal gimana? Asal? Dari mana asalmu? Kamu datang dari mana? Herkunftsland. Ich komme aus Indonesien. Good. Peter, Kak Terence, kalau nanya kamu bisa bicara bahasa apa? Wie kannst du? Ich spreche Indonesisch. Good. Kalau Beruf, tanya apa pekerjaanmu? Was is Beruf? Was is dein Beruf? Ya, deh. Ich bin Studentin. Terakhir, kalau hobi gimana? Was is dein Hobby? Meine Hobby is lesson. Very good. So, sekarang gantian ya, Kak Misha yang nanya, dan katanya nanti jawab ya. Oke. Wie heißt du? Ich heiße Terence. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesia. Kasian. Good. Welche sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch. Apakah pekerjaanmu gimana? Udah ditanya ya? Belum. Oh. Was sind Sie von Beruf? Mein Beruf ist Student. Was sind deine Hobbys? Mein Hobby ist Basketball spielen. Ya, richtig. Sehr gut. Oke. So, berikutnya ini ya. Nah, ini ada 2 peta, ya, boleh pilih. Ada tempat-tempatnya. Jadi pertama, Beispiel, pertama Kak Terence tanya, cakapannya kayak yang di sini ya. Yang di sini ada partner 1, partner 2 ini ya. Beispiel misalnya Kak Terence dulu nanya ke Kak Mesha. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist? Nah, di sini nanti Kak Terence bisa pilih, misalnya mau Bahnhof, nanya mau ke Bahnhof, ke Kirche, Marketplace, oder U-Bahn, atau Hafen. Nah, startnya dari sini ya, mulainya dari sini. Maksudnya nanya lokasi.
Genau. Gimana saya itu di mana ya gitu. Nah, nanti Kamesha jawab dari titik yang merah ini ya. Oh, pergilah lurus, lalu ke kiri, lalu ke kanan kayak gitu. Kayak tadi ya, kayak yang nunjukin jalan. Dan nanti gantian. Oke? Oke. So, boleh Kak Tere tanya dulu? Langsung naik lokasinya, Vel. Mm-mm. Kayak yang ini ya, kayak yang di atas ini. Oh, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist Rathaus? Ya. Gehen Sie geradeaus? Gehen Sie links? Gleich geradeaus? Gehen Sie links? Gehen Sie links? Sini. Frau, nggak kelihatan gambarnya. Oh, nggak kelihatan ya. Moment, sebentar. Jadi ini. So. Udah lebih kelihatan? Dari yang X kan, Frau? Iya, betul. Dari yang X ke Rathaus ya, Kak? Ke Rathaus. Oke. Mhm. Nochmal. Okay. Gehen Sie geradeaus? Mhm. Gleich links? Gehen Sie geradeaus? Geradeaus lurus ya, Frau? Iya, geradeaus lurus. Oh, ya. Gehen Sie geradeaus? Gehen Sie rechts? Rechts, kanan. Oh ya. Mhm. Gehen Sie geradeaus? Und dann rechts? Mhm. Das ist Rathaus. Iya, das Rathaus. Das Rathaus. Richtig, sehr gut. Oke, Dankeschön. Kak Misha, und jetzt, berarti sekarang Kak Misha yang tanya, ya Kak Terence yang jawab ya. Oke. Wo ist der Bahnhof? Pertanyaan ini ya, sama aja yang di sini. Tuh, Bahnhof ya, berarti ini. Oh, bitte schön, Kak Terence, dari sini ya mulainya. Gehen Sie geradeaus? Gehen Sie links? Gehen Sie geradeaus? Geradeaus. Hah? Lurus lagi. Oh, bukan langsung naik. Enggak. Kalau dari sini ke sini berarti kemana? Oke. Gehen Sie links? Links atau rechts? Hah? Links. Ini kanan mana ya, Kak? Kalau dari sini, ini kan lurus kan berarti ke sini ya. Iya. Benar kan? Dan tadi Kak Teres bilang ke kiri. Itu kiri mentok atau kiri enggak? Nah, mentok ke sini, mentok. Oke. Habis itu Mhm. gehen Sie rechts? Genau, saya direct ke sini. Dan Gehen Sie rechts? rechts. Gehen Sie links? Dan Itu gerbang ya, Bro? itu gerbangnya di situ. Berarti Gehen Sie links? kanan ke kiri. Kiri gini. Enggak lurus gitu, Pak. Gehen Sie geradeaus? Geradeaus ya. Geradeaus ya, Iya, lurus. geradeaus. Very good. Un, kalau bilang di situ Bahnhofnya. Das ist Bahnhof. Iya, sehr. Das ist der Bahnhof. Okay. Gut, danke schön, Kak Terence und Kak Mesha. So, das war's. Kita panggil teman-teman yang lain dulu ya. Itu aja. Sebentar.
Nah, teman-teman sudah bisa masuk ya. Oke. So, Dankeschön. Also, kalau dari yang tadi barusan, Kak Terence und Kak Mesha, haben Sie Schwierigkeiten? Ada kesulitan? Kayaknya masih lupa-lupa gitu, Frau. Iya, iya. Atau Kayak kalau, pernyataan sama imperatif itu kan depannya beda kan. iya. Ya. Kalau yang tadi pergilah ke sini, pergilah ke situ, itu kan kayak kalimat perintah ya. Jadi kita bilangnya gehen-nya dulu. Gehen Sie, bla bla bla. Tapi kalau misalkan kalimat pernyataan, kayak misalnya nama saya adalah gitu ya, itu selalu dimulai dari orangnya dulu ya. Jadi bukan Sie gehen rechts atau Sie gehen geradeaus, tapi kita bilangnya gehen Sie geradeaus. Ya, itu untuk perintah. So, willkommen zurück. Selamat datang kembali, teman-teman. So, min. Nah, itu das war's. Itu untuk yang untuk yang mundlich ya atau expression. Nah, sekarang satu lagi itu untuk yang schriftlich ya atau yang tertulis. Nanti untuk pembahasan lebih lengkapnya atau lebih jauhnya kita bahas di pertemuan berikutnya, teman. Untuk sekarang, oke, good. Untuk sekarang kita lanjut aja yang schriftlich. Ya. Jadi di sini ada teks. Lesen Sie den Text und setzen Sie die Wörter aus dem Kasten ein. Jadi teman-teman baca teksnya di sini, ya. Und, nah ini ya teks ini. Lalu nanti teman-teman ini ya isi titik-titik yang di sini dengan kata-kata yang ini. Dengan kata-kata yang di sini. Nah, kalau misalkan ada kata-kata yang sulit, boleh lihat kamus ya. Nah, untuk ini saya kasih 15 menit ya karena waktunya agak knap ya. Jadi nanti kita selesainya agak lebih lambat nggak apa-apa. Oke, seperti biasa nanti kirim ke WhatsApp ya. Tapi jangan di WhatsApp grup ya, di Japri aja masing-masing. Oke? Oh. Ya. Lihat pilihan katanya, Frau, agak di ke nggak atas. kelihatan ya. Bentar. Nah. Danke, Frau. Ya, nah. Kelihatan ya semua teksnya kelihatan full? Bro, kalau tulis jawabannya aja boleh gak, bro? Iya boleh, tulisnya jawaban aja ya teman-teman. Entschuldigung, ini nggak harus ditulis semua. Jadi ini kan ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini teman-teman langsung tulis aja, misalnya nanti 1 1 GIP misalnya, 2 filme, 3 park misalnya gitu ya. Jadi singkat aja, nggak usah diketik ulang ya. Oke, bro.
Frau, ini jawabannya dikirim kemana? Ke WhatsApp ya, ke Azo Japri tapi ya Kak Alicia. Oh. Azo jangan ini ya, jadi langsung nomor 1 apa gitu ya. Jadi langsung poin-poin aja. Nggak usah ditulis. Azo teman-teman kalau ada yang udah selesai boleh langsung meninggalkan Zoom ya. Nggak apa-apa. Boleh kalau misalnya udah selesai ya. Habis ini udah nggak ada lagi. Kita membahas ini nanti di pertemuan berikutnya hari Senin. Danke, Frau. Gerne. Bis Montag. Sampai hari Senin. Danke, Frau. Gerne. Bis Montag, Kamesha. Vielen Dank. Frau, saya izin keluar duluan ya, soalnya nggak bisa ngetik kalau misalnya masih dalam Zoom. Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti dikirimkan langsung ke WhatsApp aja ya. Oke, danke, Frau. Gerne. Bis Montag. Frau, saya izin leave ya. Dan ke Ya. Frau. Danke auch, Kak Febrian. Bis Montag. Juga, Frau. Iya, Danke, Frau. Frau. Bis Danke Montag. auch, Kayu. Danke. Bis Montag. Danke, Frau. Danke auch, Kak Hana. Bis Montag. Kalau saya belum ngetik, nanti saya ketik ya. Tante. Iya, nggak apa-apa. Alles good. Nggak apa-apa, Kak Kirana. Udah ya. Kalau gitu, boleh meninggalkan Zoom. Dan ke Zer. Bis Montag, Kak Kirana. Tante. Tschüss.